Aromna thangai tiyo kulagai thiga chakra khoroksa party mathayo thangsoika police te forensic team. Teishabo aromna bagai thangmani fiaba tiyo kulagai langna chokha bishi bachi nislai kabang umoni chakra khoroksa. Koktoma Bishalgor Thanan Bishango Khobjonai Purba Gokulnagar CTI Kemgana Amchiyo bishi bachi nei umoni Chakra Radha Govindo Devnath ko Krishno Dipuni Damsha Tami Tongma Jorabo Aromna ni bagai Champamura Amchiyo Pukriwo thangmani Shanja Kakha Radha Govindo Devnath Nogo Kifli Shokpailia Ulo Noknokni Boro Naitogi Laikha Chakra Radha Govindo Devnath no Paithago Tiyo Kulaksa Mankha Mini Mankathi Tangshalo Fengjerabo Radha Govindo Devnath ni Mankathi Tiyo Kufungjak Mankha Bini Busajala Ulo Bini Busajala ni Chirikmani Khorang Khanawi Thangsobai Laikha Champamura Amchai Khobai Gokulnagar CTI Kemgana Amchiyo Tongnai Tongkosong Lukurok Tebini Noknukuni Bororo Party Mathayo Thangsoika Bishalgor Thanani Police Bishalgor Bukhaste Police Tanphak IPS Bikas Cynthia Borok Thangai Forensic Team Rokbo Haino Thangsobai Laikha Party Mathayo Tangshalo Sharik Jorabo Pukriwa Radha Govindo Devnath ni Mankathino Khosawi Postmortem Khlainabagai Bishalgor Bukhaste Shakannago Ri Rohajakha Postmortem Khlaima Yagulo no Mankathi Noknukni Borok ni Yago Yafri Rezagnai नाम হইছে রাধা গোবিন্দ দেবনাথ বাড়ি হইছে 2 নম্বর পূর্বনগর 2 নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি তাইনে কালকে বেলা দুপুর বেলা আপনার বসিবাই তো আইছে বসিবাই সেটা কিছু মাছ নিছে বাড়িতে মাছ নিয়ে বাড়িতে দিছে তানে বউ কইতেছে আর যাইও না দুপুর বেলা তুই কালকে বসি দিলে আবার ফিরার বাড়ি এখান থেকে আইয়া পড়ছে আইয়া সেটা এরপরে তানে বাড়িতে গেছে না তো বিকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত তানে খোঁজাখুঁজি ছেলে বা বউ খোঁজাখুঁজি করছে আমরাও জানাইছে আমরা খোঁজাখুঁজি করছি কিন্তু পাওয়া গেছে না আজকে দেখা গেল বাড়ির পাশে একটা পুকুরও মানে বসে সিফটি পড়ে রয়েছে বাড়ির পুকুর পাশে পুকুরের ভিতরে পড়া বাইসা রয়েছে আর কি মরে এমনি দৈনিক শ্রমিক আর কি লেবারের কাজ করে এটা পাওয়া গেছে আপনার সাম্মুরা কাছের কাছে একটা পুকুরও পাওয়া গেছে পুলিশ আইতাছে এমনি টিএসআর থেকে স্টাফ আইছে লাশ তুলনা লেগে কিন্তু পিএস ছাড়া তো তারা ধরতো না পিএস এর লোক আইতাছে তাই সাইজ ছেলে আর বউ আছে তারাও আইছে এখানে मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक डेड बॉडी है जो यहाँ के पॉन्ड में फ्लोट कर रही है। तो उस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए हमने अपने स्टाफ को तुरंत यहाँ पे भेजा विशालगढ़ पीएस से और इस जगह का नाम है चंपामुरा। तो जब स्टाफ यहाँ पे आया तो आके जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की तो पता चला कि डिकीस्ट का नाम गोविंद देवनाथ है और वो कल शाम से मिसिंग थे। उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी तो वो पहले फिशिंग के लिए निकले थे और सुबह फिशिंग के लिए निकले थे तो दोपहर में वो फिशिंग करके आए और घर पे वो रखने के बाद वो फिर से जो फिशिंग करने के लिए बर्छी यूज करते हैं यहाँ पे लोकली उसको लेके निकली। तो फैमिली वालों ने ये गैस किया कि ये फिर दोबारा से फिशिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब वो शाम तक घर पे वापस नहीं आए तो उन्होंने आसपास ढूंढने की कोशिश की और अपने लोकल के आसपास मोहल्ला पड़ोस के लोगों को इन्फॉर्म किया कि वो शाम को घर नहीं आए। इस चीज़ से परेशान होकर के घर वालों ने उनकी खोज शुरू की। तो उसी क्रम में उनका जो छोटा बेटा है वो ढूंढते हुए इस तालाब के पास आया और जो भी डेड बॉडी के कपड़े थे उससे उसने आइडिया लगाया कि मेरे पिताजी की डेड बॉडी है। तो अभी उसके लिए हमने एफएसएल टीम को रिक्विजिशन भेज दिया है, क्राइम सीन को सिक्योर कर लिया गया है और आगे अभी जो भी डेथ का रीज़न होगा कि whether it is anti-mortem or zoning or post-mortem zoning, so we are trying to find out and अभी फ़िलहाल तो ये अपडेट है, बाकी इन्वेस्टिगेशन इज undergoing. Thank you. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ।